My name is Corey, and I currently speak 6 languages. I was born in the United States, so English is my native language. I was born in Washington State, which is on the West Coast, not to be mistaken with Washington, D.C., which is on the East Coast. Washington, D.C. is where the President, the White House, Supreme Court, Senate, and Congress are, whereas Washington State is on the West Coast, north of California, Oregon, and south of the Canadian border. Washington State is in the northwest corner of the country. Well, all of my life I've loved languages. Ever since I was a child, for example, when I would watch Sesame Street and someone would be speaking in English, or actually in Spanish, or in American Sign Language, I was drawn to the languages, and I knew that one day I would be speaking foreign languages. Well, luckily, I've had many opportunities during my life to meet people who speak different languages, and those encounters are what made me have the desire to actually learn foreign languages. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años de edad, mi tío materno se casó con una mujer de la Ciudad de México y de repente tenía yo familia hispana. Mi tía, por ejemplo, no sabía nada de inglés, entonces mi tío, que hablaba varios idiomas, interpretaba todo el tiempo y yo pensé que fue la cosa más increíble del mundo. De hecho, me enamoré del español y decidí que quería adoptar el idioma, quería llegar a hablarlo íntimamente. Así que el español se volvió un estilo de vida para mí. De hecho, yo ya he hecho un video sobre cómo aprendí a hablar el español. Pero yo tengo 30 años trabajando en el campo de la interpretación. He trabajado en el campo jurídico, médico y educativo. Y muchas personas me dicen todo el tiempo, Cory, tienes que saber muchos términos jurídicos y médicos y todo eso. Claro que sí. Por ejemplo, si vas con el médico, te va a preguntar si ya te vacunaste contra el sarampión, la varicela, la viruela, la papera. Y tienes que saber todo eso en 2 idiomas. Pero una persona podría decir que tiene alergia a cualquier cosa, ¿no? Al centeno, al salvado, a la cebada. Así que tienes que tener un vocabulario súper amplio. Lo mismo en el tribunal. Hay muchos términos jurídicos que tienes que saber. Sin embargo, si una persona está demandando a su vecino, podría decir que lo está demandando porque le prestó un soplete, un taladro, una carretilla y esa persona nunca regresó esas herramientas. O, por ejemplo, una vez una mujer estaba demandando o pidiendo una orden de alejamiento contra la amante de su esposo y dijo que la otra era una mujerzuela, una ramera, una buscona, quita maridos. Entonces uno tiene que saber un montón de diferentes términos y palabras, no solo médicos y jurídicos. Así que es interesante porque mi inglés es inglés americano, pero el español que tuve que aprender es español de diferentes países. Tuve que aprender un montón de diferentes variantes porque mis clientes son de diversos países de habla hispana. Por ejemplo, en un país se dice cajuela, en otro baúl, maletero, maletera. Así que la moraleja de la historia es que si quieres llegar a dominar un idioma con mucha fluidez, te conviene aprender a interpretar, porque de esa manera tendrás la obrigação de llenar las lagunas. Vamos falar português brasileiro. Eu aprendi esta língua quando eu tinha 28 anos de idade. Já era totalmente fluente em espanhol e, de fato, estava morando em Seattle, a maior cidade do meu estado, fazendo interpretação no centro médico quando comecei a conhecer várias pessoas do Brasil. Antes disso, eu não sabia que o espanhol e o português são muito parecidos, mas o português é uma língua muito mais complexa com diferentes sons que não existem em espanhol. Então, eu comecei a conhecer várias pessoas do Brasil e fiz amigos pelo fato de que eu fiquei muito empolgado com a língua. Eu achava uma língua muito bonita e interessante pelo fato de que era muito parecida com o espanhol, mas diferente ao mesmo tempo. Então, felizmente, eu tive que mudar de casa pelo fato de que os meus colegas de quarto iam mudar de casa e os meus amigos brasileiros me convidaram a morar com eles. Então, eu descobri a língua, eram de diferentes lugares, da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio. Então, eu ouvia Goiás,
ouvia diferentes sotaques o tempo todo. E no começo eu fiquei muito confuso pelo fato de que uma pessoa falava diferente, distinguir carne. Mas era bom. Uma coisa boa pelo fato de que eu ouvia diferentes sotaques e eu percebia o tempo todo as diferentes pronúncias. Mas no começo eu misturava português com espanhol. Eles falavam só português comigo, mas eu respondia misturando as duas línguas. E eu conheci a comida brasileira, feijoada, feijão tropeiro, salpicão, coxinha, salgado, churrasco, e gostei muito da comida. Mas depois eu mudei de novo de cidade e parei de falar a língua durante 15 anos. Depois eu descobri um site onde uma pessoa pode achar diferentes professores que falam muitas línguas de diferentes lugares. E eu comecei a falar de novo o português brasileiro e a analisar a língua. E eu parei de misturar as duas línguas. Outra coisa, eu comecei a ensinar inglês e espanhol em Italki e a maior parte dos meus alunos eram do Brasil. Então, eu tenho oportunidade de falar a língua e de conhecer muito mais sobre a cultura, a língua, a comida e tudo isso. E algum dia eu gostaria de ir para o Brasil. J'ai appris le français parce que j'avais une amie qui apprenait cette langue. Elle m'a dit non, le français est la langue la plus belle du monde. Il faut apprendre le français parce qu'on pourrait parler ensemble. Et j'aimais beaucoup les langues étrangères et je trouvais le français très très beau. Donc j'ai décidé d'apprendre la langue. Mais malheureusement, en classe, on ne parlait presque jamais la langue. Et en fait, je levais la main et je disais, est-ce que nous allons parler français? Et les autres élèves se fâchaient avec moi. Ils me disaient, non, baisse la main. Donc, j'ai dû apprendre le français tout seul. J'apprenais avec des films, mais je ne comprenais pas très bien parce que c'était très difficile, parce qu'ils parlaient très très vite. Et j'écoutais de la musique et tout cela. Et il y avait une étudiante d'échange de France qui habitait avec la voisine. Mais elle était ici pour apprendre l'anglais, elle ne savait pas beaucoup d'anglais, donc elle voulait apprendre l'anglais, elle voulait pratiquer tout le temps l'anglais. Mais avec moi, de temps en temps, elle parlait en français parce que, surtout quand elle ne voulait pas que les autres comprennent. Donc, j'ai eu l'occasion de pratiquer le français, mais pas tout le temps. J'ai pas eu l'occasion de pratiquer comme je pratiquais en espagnol ou en portugais. Elle a déménagé et après 15 ans, beaucoup de temps, j'ai commencé à parler de nouveau parce que j'ai arrêté de parler français parce que je n'avais personne à qui parler. Et quand je trouvais le site web Italki, j'ai commencé à pratiquer avec les profs et j'ai commencé à faire des échanges linguistiques aussi. Donc, maintenant, j'ai des profs de français et je pratique tout le temps. Et je voudrais beaucoup améliorer ma prononciation, mon accent. Mais je sais que j'ai la capacité de parfaire ma langue. Parlo italiano, ma l'italiano è la lingua che padroneggio di meno, perché è l'ultima lingua che ho imparato. Ho deciso di studiare questa lingua perché l'italiano è una lingua molto bella e vorrei anche cantare nella lingua. L'italiano è una lingua molto bella per cantare. Ho cominciato a studiare questa lingua 4 anni fa e studiavo tutti i giorni durante 8 ore tutti i giorni. Studiavo da solo, studiavo con i libri, Duolingo, guardavo video in italiano, studiavo il vocabolario, trovavo tutte le frasi che volevo usare per esprimermi e studiavo la pronuncia. E dopo una settimana ho cominciato a parlare con i professori su Italki, professori di italiano, e
Potevo parlare durante una ora in italiano. Durante 3 mesi studiavo tutti i giorni, ma ho smesso di studiare perché non avevo molto tempo. E ho cominciato a studiare questa lingua di nuovo e parlo una volta ogni settimana con i professori su Aitaki e mi piace molto imparare sulla cultura e le pronunce, le diverse pronunce in italiano. Per esempio, una persona dice pecora, pecora, inglese, inglese. Questo è molto affascinante per me. Quindi vorrei parlare con più scioltezza e più correntemente l'italiano.